बंधुगण नमस्कार। एते खरा और गरम रे ओडिशार महिला माने जेपरी बुली बुली आंदोलन करुछंती ताहा देखिले दुख आसुची। सेमाने आंदोलन एथिपई करूनाहांती जे सेमानक पिलामानक पई एपर्यंत स्कूल बही बाहरलानी, जदि वो स्कूल रे पाठ पढ़ा आरंभ हो गलानी। सेमाने आंदोलन एथिपई करूनाहांती जे गत मासरे केंद्र सरकार रंधन गैस सिलिंडर दाम 60 टंका बढ़ाई दैछंती। सेमानक आंदोलन एथिपई भी नुहे जे प्रधानमंत्री मोदी और आम मुख्यमंत्री पश्चिमबंग कहते बीजेपी जितले ताको सरकार महिला को मासकु 3000 टंका दब, अथच ओडिशा रे सेमानको मासकु 833 टंका मिलुची। से पुणी जन को 60 वर्ष टपिले बंद हो जाउची। एसबु पे केमती आंदोलन करेंगे? खोद उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा परा से सामिल होउछंती। फिर भी छदुमबेसी बाबा हम संरक्षण को विरोध करबा को चिट्ठी लिखिबा या मानसिकता को ओडिसा रे समग्र महिला समाज विरोध करिवे एवं इतिहास केबे भी क्षमा देबनी नवीन बाबू को। बीजेपी महिला मोर्चार सबु महिला माने आंदोलन रे भाग नउछंती। तबे से माने बीजेपी रो होंतु कि आउ केउ दलर होंतु, एही महिला माने जेते हेले भी हम ओडिसा रो माँ और भौणी खरा रे बुली बुली उत्तर प्रदेश रे मध्य बीजेपी महिला मोर्चा सदस्य माने आंदोलन करछंती। सेठारे विरोधी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादवଙ୍କର कुशपुतुलिकार निया लागुतला बेले जन महिला देह रे निया लागिगला। जगन्नाथ प्रार्थना जे ओडिशा रे एमती न हो। बोध हुए पार्टी दिल्ली रु सब राज्य को खबर आछि तमे तम राज्य सारा बुली आंदोलन कर और विरोधी दल नेता जी थाउ तार कुशपुतलिका दाह कर। से महिला मानक एमती खरारे बुले आंदोलन करा जाउछि। तेबे आंदोलन होउछि काहेकि? से माने कैमरा और बूम आगे जहाँ कहते सेटा हला पार्लियामेंट और विधानसभा रे महिला 33% स्थान संरक्षण करने को मोदी गोटे बिल आनी। से बिल को विरोधी दल माने समर्थन न करिबारु बिल टी आईन हो पार्लानी। विरोधी दल मानकर यही काम महिला विरोधी बोली ओडिशा बीजेपी नेता और नेत्री माने कहउछंती, मुख्यमंत्री कहउछंती और उपमुख्यमंत्री कहउछंती। मु ए विषय रे आज 3टी सरल प्रश्न पचारिबी। मु जानिनी ओडिशा मीडिया कहीं ओडिशार बीजेपी नेता मानक ए सब प्रश्न पचारु नांती, केवल सेमानक आंदोलन कवर करुछंती जेमती बाहागर वीडियो शूटिंग करा जाए। मोर प्रथम प्रश्न, 2023 रे पार्लियामेंट रे और विधानसभा रे महिलांक पई 33% स्थान संरक्षण पई आगुरु संविधान संशोधन होई सारिछि। तार ना होची नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। समस्त विरोधी दल या समर्थन करिबारु एटा पास हेइतला। ताले महिलांक पई पार्लियामेंट रे स्थान संरक्षण को विरोधी दल माने बंद केतबेले कले? एटा तो गोटे सामान्य प्रश्न। जदि बीजेपी रे महिला मोर्चा एक कथा जानिनी केउ विरोधी दल एक कथा कहू कि न कहू मीडिया तो पचारिबा कथा कि आपणकर केउ बिल कथा कहउछंती? आईन तो ऑलरेडी अछि। ए आंदोलन काहे खरा गरम रे बुलुछंती? किंतु केही एक कथा पचारु नाहंती। सेतेबेले लोकसभा निर्वाचन थिला, महिला भोट पाई 400 पार करबा पे सेतेबेले बिल पार्लियामेंट रे अणा जाइथिला। अपोजिशन समर्थन करथिले, बिल पास हेइथिला, राष्ट्रपति सेतरे दस्तखत देइथिले। एबे बीजेपी सरकार सेतरे कोनोसी संशोधन आनिबा पे हठात पार्लियामेंट रे स्वतंत्र अधिवेशन डकैले। किंतु मजा कथा हला जो अधिनियम रो संशोधन करबा को जाउथिले से अधिनियम ही नथिला। कारण लोकसभा निर्वाचन रे महिला कार्ड काम देला नहीं और सीट संख्या बहु प्रचारित 400 पार न होई 240 रे कंटा अटकी जिबारु बीजेपी नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कथा भूली गला। एबे पार्लियामेंट रे स्वतंत्र अधिवेशन चलतला बेले
ସେମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ବିଲ୍ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାର ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ନୋଟିଫିକେସନ ହବା ପରେ ଆଇନ ହୁଏ ଓ ତାହା ଲାଗୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି 2023 ପାସ୍ ହେଇଥିବା ବିଲ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଇନାହିଁ, ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇନି, ତାହେଲେ ସେ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାରର ହଠାତ୍ ଏକଥା ମନେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଏବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ରାତିରେ ତରବରରେ ଆଇନକୁ ନୋଟିଫାଇ କଲେ। এইটা হচ্ছে মোদি সরকারর মহিলাଙ୍କ প্রতি দরদ। ଯେଉଁ ଆଇନକୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ତାର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ମହିଳା ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ଡେରିରେ ନୋଟିଫାଇ ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ ଆଇନ 2023 ଅଛି, ତାହାକୁ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ବାକି ଅଛି। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ କେମିତି ମହିଳା ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ? ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଥିପାଇଁ? ଯଦି ତମର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି ଏବେ, ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଉଥିପାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ବିଜେପି ବାଲା କାहे ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖରା ଗରମରେ ବୁଲଉଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି? 2023 ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ 2023 ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲା, ସେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ଜନଗଣନା ଓ ପରିସମଣ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଜନଗଣନା ହେବ, ତାପରେ ଡିଲିମିଟେସନ ହେବ, ତାପରେ ଏଟା ଲାଗୁ ହେବ। ଯଦ୍ୟପି ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେଇନଥିଲା ଜନଗଣନା କେବେ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସେଟା ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ 543ଟି ଆସନ ଅଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ 33% ଆସନ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଗୁଡ଼ିକର ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସୁରକ୍ଷିତ ଆସନ ଦିଆ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ସେତେବେଳେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା, ନାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଲାଗୁ କରିବୁନି। ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ 2023 ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ 2023କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ତ ଜନଗଣନା ଚାଲିଛି, ଏହାପରେ ପରିସୀମନ ହବ, ଏହାପରେ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ଅଧିନିୟମ 2023 ଲାଗୁ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ପୁଣି ୟୁଟର୍ନ ନେଲା। ଏହାର ନେତାମାନେ କହିଲେ, ନା ଆମେ ଏବେ ଜନଗଣନା ପରିସମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 543ରୁ ବଢାଇ 850 କରିବୁ ଏବଂ ଏହି 850 ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବୁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯେତୋଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଛି ତାହାର 1.5 ଗୁଣ କରିଦେବୁ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଓ ଗୋଦି ମିଡିଆ ଏହି କଥା କହିଚାଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ଆଗତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଏକଥା ଲେଖା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଲ୍ରେ ମୋଟ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କଥା ଲେଖା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲେଖା ନଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଏମ୍ପି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 1.5 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ବରଂ ଲେଖା ଥିଲା 2011ର ଜନଗଣନା ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏମ୍ପି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହେବ। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସହିତ ସରକାର ଜନଗଣନାର ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ରଖିଲା? ଅଯଥାରେ କେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା, କେତେବେଳେ 2000 ଜନଗଣନା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି? ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖେଳ କାହିଁକି? ଏବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଖରା ଗରମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ
ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି 2029 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପରିସୀମନ ସରିଯାଇଥାଏ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ସରି ନଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର 543 ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇଦିଅ। ଯଦି 2029 ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରିସୀମନ ହୋଇ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରୁ ବି 33% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବ। ଡିଏମକେ ଏମପି ପି ୱିଲସନ୍ ଗତ 18 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ଲୋକସଭାରେ। ସେଥିରେ ଥିଲା ଏବେ ଯୋଉ 543ଟି ସିଟ୍ ଅଛି ତା ଭିତରୁ 33% ସିଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି। ସରକାର 2011 ଜନଗଣନାର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲା। ପୁଣି କଣ ସରକାର ଯୋଉ ନିୟମ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଆଗାମୀ 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ଆଣିଲେ, ଯୋଉଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାହିଁ, ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର, ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଜା କଥା ହେଇଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କହିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ମତେ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଏମପି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାହାର ସିଧା 50% ବଢିବ, ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ। ଏହାକୁ ଆଉ ଜନଗଣନା ପରିସୀମନ ସହ ଯୋଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଅମିତ ଶାହ କହିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ଏବେ ଏଇ କଥା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଏଥିରେ କାହାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କହୁଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦେଲେନି ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୀନମନ୍ୟତା କାରଣରୁ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି, ସମାଜବାଦୀ, ଡିଏମକେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସର ବନ୍ଧୁମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସमेତ ଇଏ ଆରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିନି, ଅଧିକାର ମିଳିନି, ଏ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କଣ ସବୁ ବୋକା? କଣ ବିଲରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ପରମିଶନ ଦରକାର? କଣ ଅମିତ ଶାହ କହିବେ ବାଚସ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେନି? ଯେତେବେଳେ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ 2 ଲାଇନର ସଂଶୋଧନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦରକାର। ବିଜେପି ଜାଣିଛି ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁକି ଆବଶ୍ୟକ 2/3 ସଭ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦଉଛି 2017ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜେପି ପାଖରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଜେଟ ସହ ଗୁନ୍ଥି ଲୋକସଭାରେ ତୁରନ୍ତ ପାସ୍ କରି ନେଇଗଲେ। ସବୁ ମେମ୍ବର ପଢି ପାରିଲେନି ତା ଭିତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଜେଟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଯାଏନି, ସେଠି କାଟ ଖାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ କଣ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରମିଶନ ନିଆଯାଇଥିଲା? ତେଣୁ ସେଦିନ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକସଭାରେ ଟିକେ କମେଡି କରିଦେଲେ। ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସୁଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସବୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସୁଛି। ବୋଧହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସେଥିରେ ବାରମ୍ବାର ସର୍ତ୍ତ କାହିଁକି ଯୋଡୁଛି? 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି। କଣ କଣ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଏସବୁ ନୂଆ ଭିଆଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣୁ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବି ହଜମ କରିନେବା। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଥିରେ ଭୁଲ କଣ ଥିଲା? ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡିରେ କେହି ଏମପି ନାହାନ୍ତି,
तेणु लोकसभा बिल पास न होबारे बीजेडी किंबा तांकर कौन हाथ नथिला। तबे नवीन पट्टनायक यह संशोधन बिल को विरोध करते, किंतु तांको विरोध महिलांको पई आरक्षण को नथिला, बरं से कहते एबेठारु सेटा लागू कर दियो, किंतु ताकू परिसीमन सह जोड़ा न जाऊ, कारण परिसीमन रे बा डिलिमिटेशन रे प्रॉब्लम अछि। परिसीमन द्वारा ओडिशार बृहत्तर स्वार्थ क्षति हब। परिसीमन बा डिलिमिटेशन स्थिर करे केउ राज्य रे केते जण एमपी रहिबे, जनसंख्या आधार रे ताहा स्थिर हुए। जो राज्यर जनसंख्या अधिक से राज्यर अधिक एमपी हेबे, जो राज्यर लोकसंख्या कम से राज्य कम एमपी रहिबे। ओडिशा रे लोकसंख्या कम बढ़ुची, तेणु ओडिशा रे लोकसभा आसन संख्या कम बढ़िबो। जदि बा समुदाय देशर लोकसभा आसन संख्या बढ़िबो, तेणु ओडिशार आसन संख्या मध्य बढ़िबो, किंतु ताहा अन्य अनेक राज्य तुलन में कम बढ़िबो। केवल ओडिशा नुहे, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंग भली राज्य मानकरे एमपी आसन संख्या कम बढ़िबो। उत्तर प्रदेश और बिहार भली राज्य माने जो मानकर जनसंख्या द्रुत गति रे बढ़ुची, से सब राज्य रे एमपी संख्या बेसी बढ़िबो। समस्तंकर बढ़िबो, किछि राज्यंकर कम बढ़िबो, किछि राज्यंकर बेसी बढ़िबो। देशर समुदाय लोकसभा आसन संख्या रे एबे ओडिशार आसन संख्या होची 3.9%। परिसीमन सह जोड़ा गले जोड़ा मोदी करबा को जाउछंती, जाहाकू मोहन माझी और ओडिशा बीजेपी समर्थन करछंती, सेटा 3.4% को कमी जीवो। तेणु लोकसभा रे ओडिशार स्वर क्षीण हब। नवीन पट्टनायक जुक्तिर गोटे मुख्य अंश था जे ओडिशा भली राज्य जो माने सफलतार सह जनसंख्या नियंत्रण करिसेंती एवं उच्च मानव विकास सूचकांक हासिल करिसेंती, सेमानकू एथिपई दंडित करा जाउची। आमे लोक संख्या कमेबो, हमको पनिशमेंट हैला हमर एमपी संख्या कमी जीवो। कारण डिलिमिटेशन प्रक्रिया रे जनसंख्या आधार रे आसन गुड़िकर पुनः बंटन करा जाए राज्य मान भितर। तेणु अधिक जनसंख्या विशिष्ट राज्य गुड़िक जोठारे परिवार नियंत्रण क्षेत्र में प्रगति मंथर रही, ओडिशा भली राज्य मान तुलन अधिक आसन लाभ करेंगे। यार उत्तर रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांको चिराचरित भावे भंडाइबा पई उद्दिष्ट गोटे प्रतिक्रिया रखिछन्ति। से कहते नवीन पट्टनायक लोक मानक मध्य निराधार भय आ संशय सृष्टि करुछन्ति। से कहते अमित शाह संसद रे परिष्कार भाव आश्योरेंस देइछन्ति जो ओडिशा समेत सबु राज्यर सीट संख्या बढ़िबो। ओडिशार सीट संख्या 21 रु 32 को वृद्धि पाइब, आउ सेतुरु 11 जन महिला एमपी ओडिशार लोकसभा को जिबे। बंधुगण एठार प्रकृत रे किए भंडुछि? ये होउछन्ति सेही बीजेपी नेता जे तांकर गोटे डायलॉग पई आजिकाली बेसी लोक हसाउछन्ति। छाड़ हो मोदी दब 300 यूनिट बिजुली। प्रथम कथा हला जेतेबेले पार्लियामेंट रो लिखित बिल पेश होउची, सेतेबेले अमित शाह सेटा बिल रे न लिखि मुहर कहीं आश्योरेंस दउछन्ति। जदि भी अमित शाह तांकर प्रतिश्रुति पूरण करिवे, जदि भी ओडिशार सीट संख्या वर्तमान 21 रु 32 को वृद्धि पाइब, कौन से ओडिशार लाभ को ओडिशा को लाभ मिलिबो? मोट सीट संख्या 543 रु 850 को वृद्धि हेले ओडिशार सीट संख्या कौन बढ़ंतानी कि? किंतु कथा तो सेठी नहीं ना, कारण सीट संख्या 32 को बढ़िले भी देशर समुदाय सीट संख्या रे ओडिशार सीट संख्यार प्रतिशत कमिबो, जहाँ आउ अनेक राज्यर मुख्यमंत्री माने भी कहउछन्ति, किंतु आम मुख्यमंत्री कहउनाहंति। धर्मेंद्र प्रधान असल कथा न कही ऊपर ठाउरिया भावे और जनता को भंडाइबा उद्देश्य रे कथा कहिसन्ति। परिसीमन रे एही प्रॉब्लम अछि बोली तो गत 50 वर्ष होला देश रे परिसीमन होई नाही और तद्वारा लोकसभा मोट सीट संख्या 543 रे स्थिर रखा जाइछि। एप्रिल 30 तारिख रे विरोधी दल माने मुख्यमंत्री को बा सरकार को एक्सपोज करंतु,
केमिति सेमाने ओडिशार स्वार्थ विरुद्ध रे षडयंत्र करुथिले जद्वारा लोकसभा रे ओडिशार स्वर क्षीण होता। बंधुगण बीजेपी रो एही तर्कहीन और भंडामीर आंदोलन उपरे मोर ए 3टी प्रश्न थला। मोर बीजेपी नेता मानक अनुरोध दयाकोरी ओडिशार माँ भौणी मानक मिछ कथा कही भंडातु नहीं और ए खरार बुलातु नहीं। नमस्कार।